ମୋ ଗୁଣିଜନ ଭୂଷଣ କବସି ତୁମେ ପଣ୍ଡିତ ପଣରେ ପରାମଣ୍ଡିତ ସତୀ ଆଜ୍ଞା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକରେ ସଙ୍ଗୀତ ନୟଙ୍କୁ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ପାଇଁ ମଣ୍ଡିତ ବଚନ ଏ ଦିନହୀନ ଗଙ୍ଗାଧର କରେ ଆଲୋଚନ ହେଉ ତବ ପଦରଜ ମୋର ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରିଥିବେ ମହାବାହୁ ହେ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଘେନ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମନେ ମନେ ଭାବିନି ଅମୁକୁ ମରିକୁ କିରେ ଗଫ ମାଫ କଲେ ଅଯଥା ସମୟ ତ ଯିବ ମୋହର ସେ ବିଦୁଷେ ବସି ପୁରାଣ ଶୁଣି କିଏ ରଖିବ ଦେଖୁଛି କିରେ ମାରୁତି ମାରୁଛି ଆଜି ମାରୁତି ମାରୁଛି किए से रखिबो देख अरे पळे छु करे मो अरे पळे छु करे काया बाड़ेला कोन बाड़ेला आपण जेमिति कहिले मारुति मारुछि मारुति मारुछि मु आ रही पाइली मो देहरे आसिला हरि आउ मारुति कहिले कोन बुझी आपण ए पोज पोस्टर बुझबा नथि मारुति बोले कोन मारुति बोले कोन मारुति बोले कोन अच्छा कथा रे बुझाई देबी कि पद्य रे कहि देबी देखि देखि पद्य रे हां अरे वर्तमान गां गां रे चली छी अरे असुर मान पूजो भूरेत्र रे देखिला तो जाउन थवा मारुति आउ कहिले हनुमान बोली बुझी मारुति कहिले हनुमान बुझी मरुतंक पुओ झिए से मारुति आम का रामलीला रे मुरा हनुमान बाहुची तुम का रामलीला रे तो बापा परा सीता हुंती रे पापा हेंदे बेश ताकर उपड़ा थला हमर कलाकार घर छोटिया गां समस्त पाठ करिवे तो बापा परा सीता हुंती आ तू हनुमान है कि बापा पाखे गोटे दिन मु जाएनी आज्ञा नहीं आज्ञा ए रामलीला रे गोटे थाए सीता ठाब हाँ हेटा मु कहूची सुनी कौन अरे जो दिन सीता ठाब पड़िबो सेदिन मु बाहरिबिनी आउ के हनुमान बाहरिबो अच्छा मो ससुर हमर गाय मो ससुर घर मो ससुर कहले आज पाठ तुम कर हनुमान पाठ से हनुमान हेबे से सीता ताकर भेट मोर भेट नहीं अच्छा दी समुद्र से ताकर काम अच्छा तो बापा गले पाठ भल करंती काई कहतो तो ससुर हनुमान पाठटा केनते करंती आहा से ससुर गले हनुमान पाठ करिया जेते जाई कहले नकांद 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 सीते राम कर दूत माची से देखला को समुद्र नमस्कार मारुति कहिले केवल हनुमान नुह आउ जणे मारुति अछि ए रामायण पुराण रो मारुति हेला हनुमान आज्ञा महाभारत रे जणे मारुति अछि से मरुतंग पुओ पवनर पुओ नामटा तार भीमसेन मानिनी मान गोविंद राजा दुर्योधन लखेरा चार मौड़मणि अनर्घ मणि मुकुट तले पकाई व्यास सरोवर कूलरे पड़ी मूर्ख भीमता बाबुन भार गदा धारण करिता छाती ठिया उच्चैछि गदाटा चंपू भारत अनंत भट्टंक लेखा कले गदा पिसाथी प्रथमे गभीरा युद्ध माने मोय निर्ममा मेघ बाहक मरालवा त्राक्ष बाहक महिष उचेई देछि गदाटाकु ए भलिया रूप धरिकी ठिया होइछि जदि गदाटाकु पृथ्वी रे पिटी दब ए पृथ्वी रसातलकु चली जो तार रूपटा देखिले भय करती महिष बाह जम मघबाह इंद्र त्राक्ष बाह जे भगवान नारायण देखिले भय कर ए भलिया रूप धरिकी ठिया होइछि दुर्योधन छाती रे पादटाकू देइछि हेतिकी बेले कहिछि पहिला डाके 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 किए रखिबो दे
बेले भीम कही रे दुर्योधन मोला बेलू समस्ते गोविंदंकर नाम स्मरण करती गोविंद तो विपक्ष तू तो केबे ता ना डाकिबुनु आउ किए रक्षा करिवो डाके कहूछि भीम छाती रे ठिया हिछि भय कला दुर्योधन गोटाटा पिठी देला मुंडटा गुंड हो तेणु भय कला बैरागी शतक हरे बैराग्य शतकम राजा भर्तृहरि लेखारे कहले भोगे रोग भय कूले छुत भय बीते माने दैन्य भय शास्त्रे बाद भय बले रिपु भय रूप तारुण्य भय सर्ववस्तु भयानित भूपि नुरुणा बैराग्य काली गाउथल भाई भारत आज शुण 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 भय कला दुर्योधन कारण ना गदाटा उच्चे पार्लारे किमिति कौन अलंकार दिया हुए हेईटा तो तुमको जना ना तुम तो पाठ पढ़े कि शिक्षक हो तुम समय गला खाली दरमा पाई घर चल पार्लाटा को टिके साइट करके रखिल आलू पियाज किणवा नहिले पार्लारे पेट पोषा नुह आलू पियाज किणा हम दरमा पैसा जेनता हाथ न बाजियो भीम डाकुछि किए से रखिबो डाक भय कला दुर्योधन कहला कौन कहिले या रागटा शांति कहीं ना मानिनी मान गोविंद तार ज्ञान अधिका तार बुद्धि अधिका चालाक अधिका तेणु ए भलिया कथा पदे कहीदेला भीम हृदयटा संगे संगे तरली गला आपण मानक पई महाभारत आरंभ करिछि जैमिनी भारत कृष्ण सिंह भारत बैरागी देवंक भारत एवं सारला दासंकर भारत कवि जेते भारत लिखिछन्ति सबु भारतर कथा कहि तेणु कौन कहीदेला दुर्योधन जे भीम शांति कृष्ण सिंह महाभारत कहला भाई तो मारुछि रखिओ रे असंभव कथा कहला भाई तो मारिला आउ कहा कहबी मो बापा माने माँ माने मो पंडित समाज आज्ञा माने कथाटा को टिके विचार करिवे पुराण गाइबिनी गोटे न्याय गोटे कहबी दुर्योधन कहूछि कहला भाई तो मारुछि काहा को डाकिबी परलोक जदि माड़ दियंते डाकंती भाई माने रक्षा कर आ भाई जब मारिला काहा को डाकिबी जे किए रखिबो केते बड़ कथाटा कहीदेला भीमर हृदयटा तरली गला गदाटा जहा उच्चैथिला तळकु आसीगला कहला कौन भाई डाकिला केउ दिन तो नाही राबे रहम आजी कहीं भाई आगुरी तो कहीं भाई डाकु नथिला जेबे भाई डाकी थांता जेबे भाग देई थांता ताले 18 क्षणी सैन्य कहीं मरी थांते वंश कहीं उड़ी थांता केवल भाई की भाई कहलानी गायक केशरी उदयनाथ रथ शर्मा लेखारे कहला भाई के से कनिष्ठरे प्रीति इला भाई देखुता भाई पाला भाई केबे नुहे भाई रो भगारी
भाई केबे भाईर शत्रु नुहे से जीवनर दुखर सुखर साथी ए कथा जेबे सत्य ताले गोटे घरे कहीं दीटा चुली जलिला बिल मझीरे कहीं पत्थर पोताला भाई जेबे जीवनर साथी ना ज्येष्ठ रे भक्ति नहीं कि कनिष्ठ रे प्रीति नहीं सान भाई बड़ भाई की आज्ञा भक्ति करे ना जुहार हुए ना बड़ भाई सान भाई की स्नेह करेनि कि आदर करेनि हेइथिला कि घरे दीटा चुली जलिला बिल मझीरे पत्थर पोता हला अर्थात भाग हो गला आज भीम कहूची भाई बोली आज डाकिवार लाभ कौन है आगरू जदि भाई बोली कि डाकी दे थांतु ताले एते बत जाए कथा कहीं जाई थांता तो जंघ कहीं भांगी थांता वंश कहीं बुड़ी थांता वह दुर्योधन आज कहीं भाई डाकिलु भाई डाकिबार आज कौन लाभ होला अरे दुर्योधन कहिला भाई डाकिछि भाग जाछि तुम्हें अभागा पांडवे नेलो नहीं केते बड़ मिछ कथाटा कहीदेला कहला भाग जाछि भाई डाकिछि तुम राजी हेलनि कि नेलनि आर्त त्राण नारायण मंगल करंतु आरोग्य कर दियंतु भूल प्रेमानंद कबा आज्ञा कहला मु भाई डाकिछि भाग जाछि ना केते बेले काहा को भाग जाछिछु भागटा काहा को देउथिलु जेबे भाग जाथिलु 18 दिन युद्ध काहे की हैला 18 खेउनी सैन्य काहे की मले वंश काहे की बुड़ीबा को गला तो जानुआ जी काहे की भागिला तो ए छत्रपति गुणटा काहे की उठी जाउछि जेबे भाग जाछिछु आमे परा भाग नबु बोली लोक पठेइथलु जे तू नाही कलु कृष्ण प्रसाद बसुंक लेखारे कले दूर होई गले भी दूर टान अरे वो आमुज बोला करन को आगे आगे भीम कहिला कहला भाग नवा पाई विदुर को पठेइलु ताकू गोईठा माइलु बड़ानुज कलाकार कृष्ण को पठेइलु ताकू हतादार कलु आउ भागटा काहा को जाछकी देलु अरे युधिष्ठिरन को ना नाही ना कोन मोते ना नाही ना कोन नकुल सहदेवन को ना नाही ना ए मझिरे जा को छाड़िलु हेया को भाग से अर्जुन को भाग जाचिली सी नाही कला भीम चिंता कला कला ताले अर्जुन लगी आम वंश ये जाचिबा लोक जाचुला से कहीं नाही कला ए दुर्योधन कथाटा मो मन को पाऊनी रे केते बेले जाचिलु जे अर्जुन नाही कला ना शुणु केते बेले जाचिलु ओइ रे पुओ कवि ब्रह्मरवर रायंकर लेखा जगत सिंहपुर जिला बारिड़िया ग्राम ब्रह्मरवर रायंक लेखा रे गोटाए पद कहले गुणवंत गणे सुनाए अरे सुना भीष्म द्रोण पणस्य अरे पण वीर गुण रे सारो एमती डेई पार पेटुटा तो एडिटे कहले पण वीर गुण रे सारो अरे जन के जिणता नाही त्रिपुरा अरे टाणो भाणो जारो टाणो भाणो जारो टाणो भाणो अरे भाणो कहला काहा को जाची शुण भीष्म पण कले कहले पांडव को मारिबी दुर्योधन पचारिला आज्ञा 10 दिन युद्धरु 7 दिन हो सारे ए शकुनी मंत्री कुल अक्षय शकुनी
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଣଜାକୁ ଶିଖେଇଲା କହିଲା ଆରେ ଭଣଜା ଏଇଟାକୁ ସେନାପତି କଲୁ ଯେ ଏଇଟା ତ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ମମତା ରଖିଛି ଏ କ'ଣ ମାରିବ ଏତେ ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲାଣି କାହିଁ କାହାରିକି ମାରି ପାରୁନି ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯାଇ କହିଲା ପିତାମହ ତମର ଯଦି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ତାହେଲେ ସେନାପତି କାହିଁ ହଉଥିଲ ନା ରାତି ପାଇଲେ ପୃଥିବୀ କରିବିନି ପାଣ୍ଡବା ନା ଆଜି ଯାଏ ତ ମାରି ପାରୁନଥିଲ କାଲି କେମିତି ମାରିଦେବ ବୋଲିକି କ'ଣ କରୁଛ ନା 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ 5ଟା ଶର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମୋ ମା ଗଙ୍ଗା ମୋତେ ଦେଇଛି କାଲି ପ୍ରୟୋଗ କରିବି କାଲି ମାରିବି ଏ ଗୁପ୍ତଚର ଏ କଥା ଶୁଣିକି ଯାଇକି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଡକେଇଲେ ମା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ କେଶବ ଭୀଷ୍ମ ପଣ କରିଛନ୍ତି କାଲି ମାରିଦେବେ ନା ହଁ ମାରିବାର ବଳ ଅଛି 5ଟା ଶର ଅଛି ଥିଲେ ସିନା ମାରିବ ନା ଆଉ ନା ତାଙ୍କଠୁ ଆଣିବା ହାରି ରାତାରାତି ନା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ ନା ନାଇଁ ନା କାହାକୁ ଦେବ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଗିଲେ ଦେଇଦେବ ନା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଗିକି କ'ଣ ଆଣିକି ଆମକୁ ଦେବ ନା ନାଇଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜମୁକୁଟଟା ପିନ୍ଧିକି ଅର୍ଜୁନ ଯିବ ଅର୍ଜୁନ ଯାଇକି ମାଗିକି ଆଣିବ ନା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ରାଜମୁକୁଟ ଦେବ ନା ଦେବ ଗୋଟାଏ ପଣ ତାର ରହିଛି ଯେତେବେଳେ କାମକ୍ୟ ବନକୁ ଧନ ଦେଖେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ର ପୁଅ ଚିତ୍ରସେନ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ନେଉଥିଲା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ କଥାରେ ଅର୍ଜୁନ ଚିତ୍ରସେନକୁ ହଟେଇ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ରକ୍ଷା କରେ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲା ଦରକାର ବେଳରେ ମାଗିବୁ ତେଣୁ ସେଇ ବରଟା ବାକି ଅଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁକୁଟ ମାଗିକି ଆଣିପାରିବ ତାହେଲେ ଅର୍ଜୁନ ସେଦିନ ରାତିରେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତିକି ବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିଲା କବି ବୈରାଗୀ ଦାସ ବହି ହେଲା ବିଚିତ୍ର ଭାରତ ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଡାକିଲା ଭାଇ କହିଲା ଆସ ଆସ ଅର୍ଜୁନ କୁହ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ସେଇଠି ଭାଇ ବୋଲିକି ଡାକିଲା କହିଲା ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ରାତି ଅର୍ଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସାଥିରେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କେହି ନାହିଁ ଏକା ହୋଇ ଆସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ ଅର୍ଜୁନ ସତ କଥାଟାକୁ କହିଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲେଖା ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସରୁ ବଇଲା ଯାଚକ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଆରେ ବାରିଦ ତୁହି ଆଶାରେ ଉଦୟ ହୋଇ ରସ ଦେ କହିଲା ଭାଇ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା କହିଲା ବର ବାକି ଅଛି ଆରେ ବର ଛଳରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ମାଗିବ କିରେ କିବା ପଞ୍ଚକଟକ ମାଗିକି ନେଇଯିବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ହବନି ତା ବର ବାକି ଅଛି ଦବାଟା ସରିଛି ନବାଟା ହେଇନି ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଦେବି ବୋଲି କଥା ଦେଇଛି ସିଏ କ'ଣ ନେବ ହେଇଟା ପ୍ରକାଶ ହେଇନି ଯଦି ଆଜି ମାଗିଦେବ 5 କଟକ ଯାକ ଦେଇଦିଅ ନଚେତ ତମ ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ ତମ ମୁଣ୍ଡଟା କାଟିକି ଦେଇଦିଅ ତାହେଲେ ତ ସେଇଆ ହବ କେଡ଼େ ଚାଲାକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝେଇଲା କହିଲା ଅର୍ଜୁନରେ ଯେବେ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ ତୋ ବର ବାକି ଅଛି ସେଇ ବିଚିତ୍ର ଭାରତରୁ କହିଲା ଏ ପଞ୍ଚକଟକେ ତୋତେ କରାଇବି ସୁଖେ ରହିବା ଏ ଅର୍ଜୁନ ବର ନବୁ ତ ମାଗିବାକୁ ଆସିଛୁ ଏ 5ଟା କଟକ ହସ୍ତିନା ଜୟନ୍ତା ବାରୁଣା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଯମପ୍ରସ୍ଥ ପଞ୍ଚ କଟକରେ ତୋତେ ରାଜା କରିବି ନବୁ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ କର ଆଜ୍ଞା ରାଜ୍ୟ ଯେବେ ଆଣିଥାନ୍ତା କିଏ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସିଏ ତା ରାଜନୀତିରେ କହିଛି ତୋତେ ରାଜା କରିବି ଆଉ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ହଁ କରିଥାନ୍ତା
ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ କଲା କହିଲା ନେବିନି ତମେ ତ କହିଛ ବିନା ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦେବି ସୁଚିଗ୍ରେ ମେଦିନି ଆଉ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ନେବି ନା କିରେ ଯେବେ ରାଜ୍ୟ ନ ନେବୁ ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ ଚାଲ ଆଖରେ ପଚାରୁଛି କହିଲା ରାଜ୍ୟ କଥା ତ କଟିଗଲା ଆଉ କ'ଣ ନେବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାଜନୀତିଟା ଘର ମାନଙ୍କରେ ମା ମାନେ ଭଲ ଚଳାନ୍ତି ମା ମାନେ ବାପା ମାନେ ନୁହଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଘର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଥିବ ସମସ୍ତେ ଖାଆ ପିଅ କରି ସାରିଥିବେ ଭାତଟା ସିନା ଥିବ ତରକାରୀ ନଥିବ ଯଦି ଭଉଣୀର ପୁଅ ପୁତୁରା କି ଭଣଜା ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ତାକୁ ତା ମାଉସୀ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବ କି ନାହିଁ ଯଦି ନ ଡାକିବ ପୁତୁରା କହିବ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଗଲି ଯେ ଖାଇବାକୁ କହିଲାନି ଯେବେ ଖାଇବାକୁ ଯାଚୁଛି ଭାତ ଅଛି ତରକାରୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଚାଲାଖରେ ପଚାରିବ କହିବ ପୁଅ ଆଇଲୁ ଯେ ଘରୁ କେତେବେଳୁ ଆଇଲୁଣୁ ନା ମାଉସୀ ମୁଁ ଦିନ 10ଟା ବେଳୁ ଆଇଲିଣି ନା ଯେବେ ଘରୁ 10ଟା ବେଳୁ ଆଇଲୁଣି ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ବେଳ ହଇରେ ହୋଟେଲରେ ତ ଖାଇକି ଆସିଥବୁ ଆଉ ନହେଲେ ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ଗଲୁ ହଉ ମାଉସୀ ଘରେ ନ ଖା ତୁ ହୋଟେଲରେ ଖା ଆଉ କାହିଁକି ଯାଚିବି ତୁ ତ ହୋଟେଲରେ ଖାଇକି ଆଇଛୁ ହେ ପୁଅ ହେଠେଇ କହିବ ଆଉ ନାଇଁ ଲୋ ମାଉସୀ ଦେ ବୋଲି ଆଉ ମାଗିଲାଣି ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଇ ଚାଲାକ କଲା କହିଲା 5 କଟକରେ ତୋତେ ରାଜା କରିବେ ଅର୍ଜୁନ କେମିତି ରାଜି ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁ ନାହିଁ କରିଦେଲା କହିଲା ଆଉ କ'ଣ ନେବ ନା ଏଇ ରାତିକ ପାଇଁ ରାଜମୁକୁଟଟା ଦିଅ ନା ରେ ରାଜମୁକୁଟ ନେବୁ ଦିନ ବେଳେ ନେଇଥିଲେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଲୋକ ଟିକେ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ରାଜମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଏ ରାତିଟାରେ ନେଇକି କ'ଣ କରିବୁ ନା ମୋର ଏଇ ରାତିକି ଦରକାର ନା ତାହେଲେ ନେ ଏଠାରେ ଭୀମକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛି କହିଲା ଭାଇ ଡାକିଛି ଭାଗ ଯାଚିଛି ସେ ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ନାହିଁ କଲା ତୋ ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ ନାହିଁ କଲା ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛୁ ଭାଗ ଦେଲିନି ମୁଁ ଭୀମ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ତା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମୁଁ ଯାଉଛି ସେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି ତୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ କରେଇବି ତା ପାଖରେ ତୁ କହିଦେବୁ ଯେ ତାକୁ ଭାଗ ଯାଚିଛି ମୁଁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଏଇଠି ପଚାରିବି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭାଗ ଯାଚୁଥିଲା କାହିଁକି ନାହିଁ କଲୁ ଯଦି ସେ କହିବ ହଁ ନାହିଁ କରିଛି ତୋ ଅବସ୍ଥା ତ ଏପରି ତା ଅବସ୍ଥାଟା କିପରି ହବ ଦେଖିବୁ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ସେଇଠୁ ଫେରିଲା ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲା ଭୀମରେ ଏକା ଅର୍ଜୁନକୁ ଆଣିବୁନୁ ରେ ତମ 5 ଭାଇ ଯାକ ଆସିବ ମୋ ଭାଇ ମୁଁ ମଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିକି ମରିବି 5 ଭାଇ ଯାକ ଆଣିବୁ ଆଉ 5 ଭାଇ କେବଳ ଆସିବନି ମୋ ସେ କପଟିଆ ଶଙ୍ଖଧାରୀ ନଟୁଆ ନଟବର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିବୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଧରିକି ଆଣିବୁ ମୁଁ ତ ମରିବି ଶେଷ ବେଳେ ତାକୁ ବିପଦ କହିକି ମରିବି ଭୀମ ସେତିକି ଦୟା କରିବୁ ନା ହଁ 5 ଭାଇ ୟାକୁ ଡାକିବି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବି ଯେ ସିଏ ତ ବିପକ୍ଷ ଆସିବେ କି ନ ଆସିବେ ତୁ ନିଜେ ଡାକୁନୁ ନା ମୁଁ ଡାକୁଛି ବୋଲି କହିବୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାକୁଛି ଆଉ ତ ଚାଲିପାରୁନି କି ଉଠି ପାରୁନି ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଇକି ଡାକୁଛି ଯା ଭୀମ ଟିକେ କହିଦେବୁ ତେଣୁ ଭୀମ ଯାଇଛି 5 ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଲା ବେଳେ ମୋ 5 ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିବି ଆଉ ସେ ଦୟା ସାଗରକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କଲିନି ଶେଷ ବେଳକୁ ତାକୁ ଟିକେ ହେଲେ ଦେଖିବି ହେତିକି ଦୟା କରରେ ଭୀମ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଭୀମ ଚାଲି ଯାଇଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡାକୁଛି ଆଜି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଆଜି ପର୍ଣ୍ଣଦ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛି
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମା ଲୋକ ନ ଛୋଟିଆ ଲୋକ କାନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହାତରେ ଶଙ୍ଖ ନିଧି ପାଦରେ ପଦ୍ମ ନିଧି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାଲିଗଲେ ଫୁଟିବ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଟିଏ ଆଜି ଶେଷ ସମୟରେ ଡାକୁଛି ପୁଅ ଗୋଟେ ପଦ ଡାକିବି ଦେଖୁଛୁ ତ ମୋର ବଳ ନାହିଁ ମୁଁ ସିନା କଥା କହୁଛି ମୋ ଭାଇର ଯେମିତି ବଳ ଅଛି ମୋର ସେମିତି ନାହିଁ ଧନ୍ୟ ମୋ ଭାଇ ଆହୁରି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି ରହନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଭଲ ସୁଖ ପାଇବେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏଡ଼େ ବେଡ଼େ ପେଟ ବୋହି ପାରିବେନି ଖାଲି ଘୁଷୁରି ହେବେ ହେଇଥିଲାଗି କହୁଛି 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି ବେଗ ଚାଲିଗଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ କହିଲେ ବାଧିଲା ଜାଣି ଛମା पैसा नेला बेलू तो हित हेनी पैसाटा सहजरे मिल जाव कि कहले काल सर्प आप गोविंद परा डाकुछि गोविंद को पढ़ी गोविंद बिरुदावली जयदेवंकर लेखा एकार सर्प आपण प्राण कार सर्प आपण ब्रह्मपति मद मर्दी पराक्रम विध्रम परिमल लुप्त क्षम दुष्ट बनुज बल दर्पावि हृदय सुर पक्ष विव गर्भ कवि शीत सर्वा लीरार्दन सर्वसुदित भुज कर्णांगकु मल निर्मल मलय गच्छति ग्रहण मलित कृत सर्वाभि दुष्कर सुतिवर लक्ष स्मित पुष्कर भव भयम स्मित वत्सर हलधर तर्कित लक्षण वत्सर विरहित वचन गोविंद बिरुदावली जयदेवंक लेखा रह ओम श्री गोविंद बिरुदावली जस्य पठेन मात्रेण श्री गोविंद प्रसिद्ध बोलिए बही लिखा है पालाकार मान शिखी सीना हम पढ़ी पढ़ी गले कौन गाईदेवे कहे जधाटा विगल जले प्रभाव प्लावित स्थल शिव तांडव गाई बिरुदावली लिखा है थुआ तुम याडू सियाडू गाई बोले काल सर्प आपण अरे अमर कमल ऋषि खंडन पटु बदन किन पटी मरुद कुंडली पति मदन कुबलय फूल तर ऋषि वर घनंदित दीप बंधु बंधु तू धर तरणी दुहिता तट बंधु प्रभर नयन नटनंदित खंड कर दुपदित मंगल वर मुख कनक मकर भय कुंडाल कृत
ୟା ନା ଗୋବିନ୍ଦ ବିରୋଧା। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଡାଇବେଟିସ୍ କିଛି ରହିବ। ପରିଶ୍ରମ କରୁଛ କହିଲେ କାଳ ସର୍ପ ଆପଣ କବଳ କର ପ୍ରାଣ ସଜଳ ବିଚଖିଳ କୁଣ୍ଡଳ ମଣ୍ଡିତ ବରତନୁ ତଳ କୁଣ୍ଡଳିତ କୃତ ଖଣ୍ଡିତ ଭୁବନ ଭୟଙ୍କର ଶଙ୍କର କମଳ ବନ୍ଦିତ କିଙ୍କର ନୁତି ଲବଣ ସାରି ଗା ସାରେ ସନ୍ଧା ସାରେ ସାରି ଗମା ପାଦାନି ସାନି ରାମ সাই সাগো মরি গমন সাই সাগো মরি গমন ধরি ঝংটাক 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 তো থলাঙ্গ তার গধি ও থা ସାରେ ପାଏ କତି ଅନ୍ୟ କହିବେ ଦୁଃଖ କରିଆ
पंच पांडवंकु डाकिकी आनिब कृष्ण को आनिब दुर्योधन व्यास सरोवर कूलर पड़िकी दुखरे आर्तरे डाकुछि ता शेष डाक सी आउ डाकी पारिबनी रे बापा एतिकी चली जीव भगवान कृष्ण जानुछंती आर्त त्राण नारायण भीम जाई पहुँची गला कहला भाई माने दुर्योधन आम मान को निमंत्रण करिछि आह्वान करिछि तेणु मु डाकिबाकू आसीछि आस हे केशव आपण को डाकिछि कृष्ण कहले ठीक अछि जीबी तुम साथी रे जीबी ताकू टिके देखा देबी विपद कथा हब तो ता मन अछि ठीक अछि पांच भाई संगरे कृष्ण आसु पड़ी थी दुर्योधन देखीदेला उठी पारुनी हाथ दीटा जोड़ी देला कृष्ण कर्णामृत नाटकम बिल्व मंगलंक रचना कला श्री कृष्ण मुरलीधर कस्तूरी तिलकं श्रुतेन मकर घ्राण बक्षे कौस्तुभ कटितटे शोभाच पिताम नुपुर रुचिर तथा पद जुगे श्याम त्रिभंगी अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।